सेवेंथ हाउस देखु सेवेंथ हाउस एत भाइटाल कौन पे मनीष गोटे सोशल एनिमल से केबे भी निजे बंची पारे ना एका एकुटिया ताको गोटे साथी दरकार ताको प्रत्येक जिनस रे से ही साथी दरकार जी कि ताको कहि परिबो जे एटा तोर भूल होउछ एटा तोर ठीक होउछ ऑनेस्टली कहि परिबो सेति पई हमर कुहंती कि संगत गोटे एमितिया जिनिस जे कि मनीष को बनई पारे मनीष को बिगाड़ी पारे जदि मनीष कुसंग रे पड़ी गला ताले सरी गला सब किछ मनीष यदि सुसंग पाई गला ताले ता जीवन तरी जीवो एही सब जिनिस आमे आमर पाप को भी सेवेंथ हाउस रे देखु आमे कौन कौन सब पाप करिछु सेटा भी सेवेंथ हाउस रे देखु ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୂଳରୁ ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଥିଲି କି ସଂସାରରେ ଦିଟା ପାପ ଅଛି ଏମିତି ଯାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବୃତ୍ତି କାହାକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ନ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମନ୍ଥନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଛି ନା ଇଏସି ଜୋନ୍ ଯେମିତି ବାସ୍ତୁରେ ଏଟା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମନ୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପହଞ୍ଚଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିବି କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେଟାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଟାକୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉ ପାପଟା ହବ ଯୋଉଟା ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦବ ସେ ପାପର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ